बकरी कैद च आई मर गई तेरी जुदाई मेरे बाबा जा बुलावे मेरे बाबा बुलावे मेरे बाबा बुलावे मेरे बाबा जब तेरे सजदे विच कटिया नहीं कहती मैं तुम्हारी तेरे बाजू बाबा करबल शाम आई दिन दी रात गुजारे तो रोते पुकारे मेरे बाबा जा बुलावे मेरे बाबा बुलावे मेरे बाबा हर काम विच रस्सियां पाके दरबार विच लगाई रो रो तेरा घर मैं मंगदी नहीं सुनदा कोई दुआरी कालिमा मैं जो सदाया शाम है तेरे चौधरा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या हुज्जत अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या बाइस अल हुदा अस्सलाम वालेकुम या रसूल तकलैन अस्सलाम वालेकुम या जबल हसनैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमा ज़हरा अस्सलामु अलैकुम या इब्न खदीजतुल कुबरा अस्सलामु अलैकुम या इब्न मुहम्मदुल मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम या वारिस आदम सिफ़तुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या वारिस नबीयिल्लाह अस्सलामु अलैकुम या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या वारिस ईसा रूहुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या वारिस मोहम्मद हबीबुल्लाह
السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والذكر المعطور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك بإشمار ولعن الله أمة ظلمتك بإشمار ولعن الله أمة سمعت بإشمار. بذلك فرضيت به يا مولاي أبا عبد الله. أشهد أنك كنت في نور في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من مدة ثيابها. وأشهد أنك من دعاء الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك إمام البرية التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلم الهدى والعروة الوثقى وحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن بآبائكم موقن بالشرائع ديني وخواتي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعا صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. علمان علمان علمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.